Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So untuk kelas hari ni, saya akan masuk pada part last sekali dalam kita punya topik, Sentinel Control Repetition. So ini dalam repetition, yang mana kita dah tengok sebelum ni counter, control, repetition. So untuk Sentinel Control Repetition, apa itu Sentinel? Kalau sebelum ni kita dah tengok counter yang mana untuk program to repeat, ataupun buat repetition pada program, pada problem tu, kita dah tahu berapa kali program tu akan repeat sesuatu proses tu. Untuk Sentinel, the number of loop is not known before the loop begin executing. So kita tak tahu berapa kali, program tu tak tahu berapa kali dia akan ulang sesuatu proses. And then the loop will stop when a sentinel value is reached. So maksudnya pada program tu dia ada instruction lah, untuk user tekan apa to end the loop. Contoh dekat sini, 0, -1, 9999. So dalam program tu dia mesti bagi tahulah, enter 0 to exit, enter no to exit. So apa-apa value yang programmer tu assign. So value ni kita panggil sebagai sentinel value. Ataupun nama lain, signal value, dummy value or flag value. To indicate the end of data entry. So ada 3 benda penting ni lah. 2 je lah sebenarnya. Kita tak tahu berapa kali dia akan loop, dia akan repeat, and then dia akan stop bila user enter special character. So ini adalah sentinel control. Dia punya syntax ataupun dia punya cara untuk awak tulis pseudocode. So kita ada start macam biasalah, start dengan stop, mesti ada dalam pseudocode. So untuk seterusnya, kita ada read number. So ini adalah input kita lah. Sebelum read number ataupun selepas read number, maybe ada initialization, depends on the problem. So kena tengok jugalah. Ada dalam problem tu kita perlu initial value ataupun tak. So kalau perlu, kita kena letak initialization. Nanti kita tengok contoh lah. And then selepas input, kita ada condition C, while counter ataupun dekat sini kita read number kan. So ini akan tukar jadi number lah, 6. Ini read 6. So dekat sini pun akan kita gantikan dengan 6. 6 ni sebagai kita punya signal untuk counter lah. Dia bukan counter sebenarnya. Signal untuk berhenti. Signal untuk teruskan proses. Sebab dekat sini simbol dia mesti not equal. So maksudnya while 6 not equal to, let's say E. Dalam soalan, dalam problem tu dia cakap, kalau user enter E to exit. So maksudnya dekat sini, as long as num not equal to E, so apa yang dia buat, dia akan teruskan buat action lah, proses-proses yang sepatutnya berlaku. Proses if num
if input is not equal to exit signal value. Okay, if input not equal not equal to flag value. Okay, and then untuk update ni depends pada problem jugalah. Kalau kita ada initialization tadi, ada update juga. Kalau tak ada, tak adalah. And then next step, mesti dia kena input balik. Kita dalam Sentinel control kita ada ICI. Input, condition, and then input yang sama balik. Kita tulis balik bawah proses selepas condition. And then repeat while and while. So ini adalah cara untuk awak tulis pseudo code. Next kita tengok contoh. Contoh yang pertama, create a program to calculate the total of marks entered by user until user key in -1. So kita buat step yang pertama dulu. Apa dia? Analyze question, analyze problem. Apa yang dalam soalan ni, apa yang dia nak? Calculate total. And then marks, total of marks entered. So ini akan jadi kita punya input. Total ni kita punya proses lah. Apa yang kita nak cari. Ataupun output lah. Kita punya output. Jadi mesti ada proses untuk dapatkan output ni lah. By user, and marks entered by user until the user key in -1. So -1 ni kita punya Sentinel value. Maksudnya kalau user enter -1, dia akan stop. If user enter -1, program will stop. Ataupun end loop, end the loop. So kita punya IPO, input kita adalah mark. Proses repeat until mark equal to -1. And calculate total mark based on mark. Output total mark. Sebelum kita teruskan dengan pseudocode, kita check dulu ICU. And then ICI. C ni apa? C ni condition kan. So ini tak perlulah kita bawa ke sini. So ini kita punya input. Condition, input balik. I ni ialah, I yang atas ni adalah initialize you update. Jadi sebelum kita teruskan dengan pseudocode kita dah buat IPO. Kita tengok ICU, ICI. C ni dua-dua ni condition, so kita satukan aja lah. So adakah kita perlu initialize dalam soalan ni? Dalam soalan ni kita kena cari total.
So total mesti kena mula daripada kosong lah. Okey. Kena mula daripada kosong. Okey, jadi ada initialization dekat dalam soalan ni lah. Okey, update. Okey, bila dah ada initialize, okey, mesti ada update dia lah. Okey, maksudnya kita akan update value yang kita dah initialize mula-mula tu. Okey, so tadi kita akan initializekan total equal to 0 and then update. Okey, apa equation untuk total ni lah. Okey. So kita tengok next slide. Okey, so tadi kita punya, okey, sebelum kita buat pseudocode, kita kena tengoklah kita punya, okey, tadi initialize total equal to 0. Okey, ada apa-apa lagi tak benda yang kita nak kena initialize? Dah tak ada kan? Okey, input kita mark, kita dah tengok. Okey, update. Okey, apa dia update dia? Mesti kita nak dapatkan total dalam soalan ni lah. So macam mana? Okey, total equal to total plus mark. Sebab kita nak tambahkan apa? Kita nak tambahkan mark yang user masukkan. Okey, jadi mark kena tambah pada total, and then total ni akan update lah untuk next mark yang user masukkan. Okey. Okey, next kita pergi pada pseudocode. Okey, start mesti dengan stop. Okey, kalau takut terlupa stop ni, okey, awak tulislah. Okey, start and then tinggalkan space yang agak-agak cukup untuk awak buat proses yang in between start and stop ni lah. Okay, and then terus tulis stop. Okay, and then kita tengok, okay, apa kita punya initialize tadi. Okay, ini kita punya initialize yang pertama, total mark equal to 0. Okay, and then apa dia? Input. Okay, read mark. Okay, selepas input apa dia? Condition. While, okay, tadi apa kita punya flag value? Negative 1. Maksudnya kalau user masukkan negative 1, dia akan stop. So untuk proses yang kat dalam ni berlaku, dia mesti, user mesti masukkan mark yang tak sama dengan negative 1 lah. Okay, so sebab tu kita punya condition while mark not equal to negative 1. Okay, so apa yang dia buat? So maksudnya kalau user masukkan contoh 30, okay, so 30 not equal to negative 1, right? 30 is not equal to negative 1. So apa yang dia buat dengan 30 ni? Dia akan tambahkan pada total. Okay, so kita dah set tadi total mark equal to 0, and then kita update. Okay, so dekat sini ada update lah. Okay, total mark equal to total mark plus mark. Okay, and then I balik. Okay, input balik. Okay, dah tak ada proses yang lain kan? Okay, so teruskan dengan input. Okay, sebab tadi kita ada I, C, I, U. Okay, so dah cukup lah. Ada 3 I, ada C, U. Okay, so read mark sama dengan yang atas ni. Okay, and then repeat while and while. Okay, so selepas habis user masukkan mark, okay, then finally, then setiap mark tu dia akan tambahkan pada total. Okay, finally cukup lah mark yang user tu nak masukkan, dia tekan negative 1. Okay, so bila dia masukkan negative 1, apa yang dia akan buat? Okay, dia akan end while. Okay, so dekat sini when user enter negative 1. Okay, and then apa yang dia akan buat? Tadi dia dah kirakan total mark. Okay, so dia akan print lah, print total mark and then baru stop. Okay, so ini adalah pseudocode. Okay, sama juga. Okay, selepas awak buat pseudocode,
Okay, awak boleh tengok transferkan pseudocode ni kepada flow chart. Okay. So kita ada start. Okay. So start dululah dengan terminal simbol. Okay. Lepas tu apa dia? Initialize. Lepas tu input. Initialize kita ialah total mark equal to 0. Okay, and then input read mark. Okay, so apa dia punya condition? Okay, di sini condition while mark not equal to -1. Okay, so dalam flowchart while tu tak perlu tulis lah. Okay, dia punya box ni, okay, diamond box ni, decision box ni memang dah menunjukkan sama ada while ataupun if. Okay, so dekat sini mark not equals 1. Okay, true. Apa yang dia akan buat? Okay, dia akan kira total mark. Okay, so total mark equals to total mark plus mark. Okay, if false, maksudnya mark sekarang ni sama dengan -1. Dah false lah bagi statement ni, betul tak? Okay, jadi bila dah false, dia akan end the repetition. Okay, so false ni menunjukkan and while. Okay, ni while true. Okay, true, dia akan terus buat proses. Okay, selepas proses kita ada I balik. Okay, ini update lah. Okay, so I balik input and then pergi pada condition kita balik. Okay, so tadi selepas false, apa yang dia buat? Okay, and while print total mark. Okay, so and while ni apa yang dia akan buat? Dia akan print total mark and then baru stop. Okay, so ini adalah example 1. Okay, yang perlukan initialization dengan update. Okay, next kita pergi pada example 2. Okay, create a program to accept numbers input by user. Print positive numbers only. Loop will only stop when user enters number 0. Okay, so first kita buat first step kita lah initialize problem. Okay, sorry, bukan initialize, bukan initialize. Okay, analysis. Okay, problem analysis. Create a program to accept number. So maksudnya sekarang ni kita dah jelas lah dekat sini accept number. Okay, ini akan jadi kita punya input. Okay, print positive numbers only. Okay, positive numbers only. So nampak tak dekat sini? Okay, user boleh masukkan apa-apa nombor. Okay, user can enter positive or negative numbers. Tapi dia perlu buat pilihan positive number only. So apa yang dia nak buat? Mesti ada apa? Mesti ada if number greater than 0. Okay, loop will only stop when user enters number 0. Okay, so ini akan jadi kita punya sentinel value. Okay, okay, proses apa yang kita kena buat dalam dalam problem ni. Repeat until number equal to 0 and determine number less than 0. Okay, so ada dua proses lah. Repeat until number equal to 0 and then determine number. Oh, sini sepatutnya apa dia? More lah. Okay, sorry, ada silap lagi. Okay, determine number more than 0. Sebab apa? Kita nak positive number only. Okay,
mesti greater than 0 lah. Okay, output positive number. Okay, so dah siap kita punya analyze problem. Kita tengok I, C, U, I. Okay, mula-mula initialize. Ada tak initialize dalam soalan ni? Okay, kita tak perlu tambah apa-apa kan. Tak perlu cari sum. Tak perlu nak compare minimum maximum. So, dalam soalan ni tak ada initialize. Okay. So, condition. Apa kita punya condition? Okay. Condition. Number not equal to 0. Okay. Update. Ada update tak? Okay, tak adalah. Tak adalah. Okay, sebab kita tak ada nak kena cari sum ataupun nak cari average, nak compare minimum maximum, tak ada. Okay, so tak ada update lah. Okay, input kita number okay, lagi sekali input read number. Okay, so kita teruskan pada kita punya pseudocode. Okay, ni lagi senang daripada yang tadi. Okay, kita mula dengan start. Okay, start mesti ada stop. Okay, lepas tu input. And then kita punya condition, input kita apa dia? Read number. Apa lagi word selain daripada read? Boleh gantikan dengan enter. Boleh gantikan dengan key in. Boleh ganti dengan accept. Boleh ganti dengan apa lagi? Okay, apa-apa yang menunjukkan dia terima data daripada user lah. Okay, so kita punya condition while number 6, kat sini kita buat 6, sini pun mesti 6. Okay, mesti consistent. While number not equal to 0, sebabkan ini kita punya flag value. Apa nama lain untuk flag value? Sentinel value. Okay, ataupun dummy value. Okay. If, okay, apa yang dia perlu buat tadi? Kalau user masukkan nombor yang tak sama dengan 0, maksudnya statement untuk yang ini true lah. Num not equal to 0. Okay, so true, apa yang dia akan buat? Okay, dia nak print positive number, betul tak? Okay, jadi dia akan compare if number 6, okay, sini 6 kat sini, if 6 greater than 0, okay, apa yang dia akan buat seterusnya? Print 6. Okay, so ini kita punya proses lah. Okay, kat sini tak ada update sebab tak ada initialization. Okay, lepas tu I balik. So kita ada ICI saja dalam problem yang kedua ni. Okay, and then repeat while and while. Okay, dan kita tengok flowchart. Okay, start. Okay, lepas tu tak ada initialization. Terus kepada input. Okay, read number. Okay, and then selepas dia read number, apa yang dia perlu buat dengan number tu? Dia akan check number not equal to 0. Okay, sentinel value kita mesti not equal to sentinel value. Okay, so num not equal to 0, true. Okay, terus tulis. Bila ada bentuk diamond ni, mesti kena terus tulis true, false. Okay, ingat. Okay, mesti kena tulis true, false. Bentuk diamond je, terus tulis true, false. Okay, so true. Apa dia nak buat dengan true? Okay, dia mesti compare number tu positif ke negatif. Kena buat decision sekali lagi. Apa dia punya decision dia? Num greater than 0. Okay, if true, dia mesti positif kan? Greater than 0. So, apa yang dia buat? Dia nak print that number. Okay, so print num. If false, dia terus pergi kepada input balik. Okay, read num.
Okay, and then pergi pada condition ni balik. Okay, then if user enter 0, maksudnya dia dah end dia punya repetition. Betul? Okay, so bila end repetition and while false lah. Okay, dia kena false untuk statement ni. Okay, num not equal to 0, false. Sebab sekarang ni user masukkan 0 untuk end the repetition. Okay, so false, apa yang dia buat? Stop. Okay, tak perlu print lagi dah lah. Okay, sebab kita dah print tadi. Setiap kali user masukkan nombor dan nombor tu lebih besar daripada 0, dia akan print number siap-siap dekat sini. So bukan selepas and while. Okay, so and while, stop terus lah. Okay, so ini adalah untuk contoh yang kedua. Okay, untuk contoh yang ketiga. Okay, untuk ketiga ni susah sikit, so kita stop sekejap. Okay, so tadi awak stop tak tadi? Okay, rehat dulu, minum air dulu ke tadi? Okay, baru kita sambung untuk next example. Okay, next example ni susah sikit lah. Okay, tengok problem statement 3. Okay, calculate the average temperature and display maximum temperature for a list of daily temperatures that will be entered by user. The calculation will stop when the value of temperature is -999. Okay, so maksudnya dalam soalan ni, okay, dia dalam program ni dia dah state kan, okay, to end the program, user must enter -999. Okay, so kita buat kita punya first step analysis problem. Okay, apa soalan ni nak? Okay, calculate the average temperature and display maximum temperature for a list of daily temperatures. Okay, daily temperature. So apa kita punya input? Average temperature ke? Okay, of course lah. Bukan kan, average ni kita punya proses. Okay, nak cari average. Okay, ini kita punya, jadi proses dengan output lah. Proses and output. Okay, display maximum pun sama. Okay, maximum temperature. Okay, ini salah satu kita punya output. So dia pun akan ada dalam proses lah. Okay, dalam proses dia mesti compare temperature yang user masukkan tu adakah maximum value. Okay, and then daily temperature. Daily temperature ni kita punya input lah. Okay, and then -999 ini kita punya sentinel value. Okay, so kita buat IPO, input, process, output. Okay, output apa? Input kita apa tadi? Temperature. Okay, output maximum and average temperature. Okay, kita buat max and average sajalah, boleh. Okay, and then process, repeat until temperature equal to -999. Determine max and calculate average based on temperature. Okay, untuk soalan ni, okay, kalau awak tak ada idea apa nak buat, okay, kita kena tengok dulu apa equation yang kita perlukan untuk dapatkan
average. Okey, macam mana equation untuk dapatkan average? Okey, average mestilah sama dengan total apa? Total temperature lah, sebab kita nak cari average temperature. Okay, so total temperature bahagi dengan berapa? Okay, nak N lah. Okay, berapa kali user masukkan temperature. How many times user enter the temperature. Okay, so sekarang ni dekat sini kita ada total. Okay, lagi apa yang dia nak? Max. Okay, untuk max, okay, ni kena tengok balik example, bukan example, tutorial 13 number 4. Okay, dalam video yang lepas saya ada explain macam mana kita nak cari minimum and maximum. Okay, so untuk dapatkan maximum mesti kena compare kan. Compare temperature greater than max. Okay, if temperature greater than max, so apa yang dia buat, max akan sama dengan temperature itulah, dia akan set, dia akan update value of max. Okay, jadi dekat sini adakah kita perlu ada initialization? Okay, kita tengok initialize. Okay, I kita. Okay, apa yang kita perlu initialize dalam soalan ni? Okay, sebab kita nak cari total, so kita mesti initialize total equal to 0. Okay, and then apa lagi yang kita nak? Okay, N. Okay, N dia mestilah setiap kali user enter temperature, dia akan kira N tu. Okay, jadi N pun kena initialize jugalah, sebab dia nak update. N equals to 1, next N equals to 2 dan seterusnya. Okay, sekarang ni N kita nak initialize sama dengan berapa? Okay, N bila initialize senang, sama dengan kosong. Okay, kenapa sama dengan kosong bukan sama dengan 1? Okay, sebab okay, nanti okay, final bila dah user habis masukkan temperature, contohnya dia masukkan temperature 8 kali. Okay, bila 8 kali sekejap. Okay, contohnya user masukkan temperature tu, kita ada 7 hari kan, kita nak cari average untuk seminggu katakanlah. Okay, so mestilah user tu akan masukkan temperature sebanyak 7 kali. Okay, so maksudnya setiap kali user masukkan nilai, dia akan update N tu. Okay, so N tu kita letak, update tu kita letak sebelum kita end while. Okay, jadi setiap kali dia repeat, N tu akan bertambah. Jadi sekarang ni kita nak 7 sahaja N. Okay, tapi disebabkan dia dah update, kita dah masukkan 7 value, dan dia dah update untuk next value dia buat. Okay, so N dah jadi 8 sekarang ni bila dah sampai update. So bila user pergi next N tu, N sama dengan 8 tu, dia nak kira N sama dengan 8, tapi tiba-tiba user tekan negative 999. Okay, so maksudnya dia akan end the repetition. Okay, so kalau kita start daripada N
equals to 1, okay, kita punya n sekarang ni akan jadi terlebih lah. Okay, sebab kita mula dengan 1, then bila kali ke-7, n tu akan jadi n sama dengan 7 juga kan. Sebab kita start dengan 1, n sama dengan 7, lepas tu dia update tambah dengan 1 sebelum dia start, sebelum dia stop. Jadi n sama dengan 8 sekarang ni. Jadi tak betul lah, kita nak n 7 sahaja. Okay, jadi n mesti start sama dengan 0 lah. Initialize n equals to 0. Okay, apa lagi yang kita perlu initialize? Okay, maximum. Okay, so max equal to 0. Okay, apa lagi yang kita perlu initialize? Dah tak ada lah kan. Okay, temperature kita tak perlu initialize sebab temperature user yang akan masukkan. Okay, so I input kita ini initialize. Okay, input kita adalah temperature. Okay, condition kita if temperature not equal to negative 999, dia akan terus buat proses kalau user masukkan nilai yang tak sama dengan negative 999. Okay, and then update. Okay, update, apa yang kita nak update? Apa yang kita initialize tadi. Okay, so apa yang kita update? Total equal to total plus apa yang kita nak tambahkan tadi? Temperature. Okay, lagi apa lagi yang kita perlu update? N equals to n plus 1. Okay, and then kita update max lah. Max equal to temperature. Okay, tapi dekat sini kita kena ada if temperature greater than 0. Okay, sebab tadi kita set maximum adalah 0. Sekarang ni kalau temperature, contoh user masukkan 30. Okay, 30 greater than 0, betul? Jadi dia akan assign new maximum sebagai 30. Okay, sebab temperature dia masuk 30. Sekarang ni bila kita update, max sama dengan temperature. Dia compare dululah, temperature greater than 0. Okay, so maksudnya new value of max dia akan assign ataupun update dalam proses tu lah. Okay, so ini kita punya ICU dengan initialize, input, condition, update. Okay, and then enter balik, input balik. Okay, input kita temperature lah. Okay, dah tahu semua benda ni. Okay, satu lagi nak print output. Okay, print. Okay, kira average temperature ni mesti selepas. So yang ini mesti after user enter all temperature. Okay, so kiraan average ni mesti selepas and while lah. Okay, mesti after and while. Okay, max ni sebelum and while. Okay, so ini semua dekat update. Okay, sebelum ni lah and while lah. Okay, kita tengok kita punya pseudocode. Okay, so sekarang ni semua maklumat yang kita perlukan
kita dah tentukan dalam proses analyze problem, and then next kita boleh terus buat dia punya pseudo code. Okay, so apa kita punya mula-mula tadi selepas start mesti initialize. Apa yang kita nak initialize tadi? Total temperature. Okay, total equal to 0, max equals to 0, n equals to 0. Okay, and then apa yang dia buat? Read temperature. Okay, bila dah dia read temperature, okay, apa dia punya condition? Okay, while temperature not equal to negative 999. Okay, dekat sini tolong tukar simbol kepada inilah, not equal. Okay, yang ini guna sewaktu awak buat coding nanti. Okay, next time awak gunalah yang ini. Okay, bukan next time. Okay, dalam SDS sem 4 lah kot rasanya. Okay, if, okay, so kalau user masukkan temperature yang tak sama dengan negative 9999, okay, apa yang dia buat? Okay, dia akan check adakah temperature yang user masukkan tu lebih besar daripada max. Okay, so if temperature greater than max, so apa yang dia buat? Dia akan set temperature tu kepada max. Okay, sebab tadi kita dah initialize max equals to 0. Okay, kita dah set value max equals to 0. Okay, memula tadi. Okay, so sekarang ni bila dia check temperature lebih besar daripada 0, so dia akan set temperature tu kepada maximum. Okay, new value of maximum. Okay, and then apa yang dia perlu buat? Okay, dia mesti nak jumlahkan temperature yang dia masukkan tu lah. Okay, jadi kira total temperature. Okay, so ini dia punya update lah. Okay, total equal to total plus temperature. Tadi kita set total. Okay, initial tadi. Okay, total equal to 0. Jadi dia akan update lah. Okay, contoh sekarang ni kalau user masukkan temperature 30. Okay, so total yang baru sekarang ni ialah 30. Kosong tambah dengan 30. Okay, and then selepas dia kira temperature, dia kena update n lah. Okay, kenapa kena update n? Sebab dalam equation kita tadi, untuk dapatkan average perlu ada n. Okay, so tadi kita set n equals to 0. Sekarang ni n equals to n plus 1 untuk next value of temperature. Okay, so dah habis update. Apa yang dia akan buat? Okay, I balik. Okay, read temperature and then repeat while n. While, okay, dah habis dah n while, maksudnya habis dah semua temperature yang dia masukkan. Okay, apa yang dia akan buat ialah cari average. Okay, average equal to total divide by n. Okay, so n ni tadi dia akan kira selepas ni lah. Okay, sebab dia selepas update. Okay, so sebab tu kalau awak nak kira average, okay, untuk n untuk kiraan selepas repetition n, awak mesti mula dengan kosong. Okay, so baru awak akan dapat n yang betul lah. Okay, kalau tak nanti awak akan dapat n yang terlebih 1. Okay, so dah kira average. Okay, apa yang dia akan buat? Print average and max. Okay, and then baru stop. Okay, so setakat ni boleh faham? Okay, kalau tak faham, okay, terus tanya saya lah. Okay, dekat mana yang awak tak faham tu terus tanya. Okay, jangan simpan-simpan. Okay, makin disimpan makin menimbun. Bila dah menimbun, awak sendiri pun tak tahu dekat mana nak cari nanti apa yang awak tak faham. Okay, jadi
Apa yang awak tak faham, terus tanya. Okay. So ini adalah pseudocode. And then kita tengok pula pada flow chart. Okay. So kita mula dengan start. Okay. Then initialize. Total equals to 0, max equals to 0, n equals to 0. Okay. And then input kita read temperature. Okay. And then kita punya condition, temperature not equal to negative 999. If true, dia check temperature greater than max. If true, dia set max equal to temperature. Okay, sorry. Okay, dekat sini mesti lengkap lah, tulis lengkap. Okay, temperature. Okay, sebab kita dah input, kita buat kita punya input temperature. Okay, yang ini pun mesti temperature. Okay, mesti kena consistent. Okay, temperature. Okay, saya tersilap sebab nak kecilkan ruang. Okay, tapi mesti temperature full lah, sebab kita kat sini kita dah full. Okay, read temperature. Okay, so tadi dia check temperature greater than max. Kita dah set max equals to 0. Okay, yes. Kalau yes, true lah. Maksudnya apa? Okay, bila true, dia akan set max equals to temperature. Okay, so selepas tu apa yang dia buat? Okay, dia nak kira total. Okay, contohlah kalau false. Okay, contoh mula-mula dia masukkan max equals to max equals to 0. Okay, next dia masukkan temperature 30 kan. So still lagi true, dia akan kira maksimum, dia akan set maksimum. Okay, so next loop tu dia katakanlah dia masuk temperature 27. Okay, tadi temperature 30, betul? Jadi sekarang ni untuk yang second loop dia masukkan 27. Okay, so 27 lebih besar daripada maksimum yang tadi tak? 30 tu. Tak kan? Okay, so 27 lagi kecil. Jadi dia false lah untuk statement ni. Okay, bila false, apa yang dia buat? Dia tak set temperature kepada maksimum. Okay, dia tak setkan 27 kepada maksimum. Jadi maksimum masih kekal 30 yang tadi, yang mula-mula tadi dia masukkan. Okay. And then so bila dah dia masukkan temperature 27 untuk kali kedua tu, dia punya condition ni false. Okay, sebab dia lebih kecil daripada max yang sebelumnya. Okay, bila false, dia mesti kena terus masukkan, dia still lagi kena kira temperature tu. Jadi false, apa yang dia buat? Dia kira total. Okay, total equals to total plus temperature. Okay, and then selepas total dia update n. Okay, n equals to n plus 1. Okay, selepas update dia read balik temperature. Read temperature. Okay, lepas tu, lepas read temperature, dia akan check condition. Temperature tu sama dengan negative 999 tak? Okay, kalau tak sama, dia terus buat lagi proses yang seterusnya. Kalau lah sekarang ni dia masukkan temperature negative 999, maksudnya dia dah end the loop. Okay, so maksudnya sekarang ni temperature is equal to is not equal to negative 999. Tak betul lah, false lah. Sebab kat sini not equal, sedangkan dia masuk negative 999. So dah jadi false statement tu. Okay, so bila false, apa yang dia perlu buat? Okay, kira average. Sorry, tertinggal juga. Okay, kena kira average dulu. Okay, so jadi dekat sini, okay, kita bawa ke sini lah. Okay, kira average. Okay, average equal to
total divide by n. Okey, baru print average and max. Okey, lepas tu baru stop. Okey, boleh faham? Okey, awak salin flowchart ni ikut pseudocode tadi. Okey, so ini pseudocode ada kira average dulu baru print average. Okey, sorry untuk ini. Okey, so dah print average and maximum, then stop lah. Okey, so itu sahaja untuk sentinel control repetition. Okey, so saya harap awak boleh cuba tutorial 16 dengan 17. Okey, sebab sekarang ni dah minggu ke 13 dah ni. Okey, tinggal minggu depan je lagi. Okey, so kalau boleh minggu ni habiskan tutorial 16 dengan 17. So minggu depan kita masih ada masa untuk cek tutorial 18 dengan tengok sikit lah soalan contoh-contoh PSPM yang ada. Okey, so sampai sini saja untuk tutorial hari ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, jangan lupa untuk buat tutorial 16 dengan 17. 16 pseudocode, 17 flow chart. Okey, soalan yang sama. Okey, 16 dan 17 tu. Okey, so bye and good luck for UPS 3.